बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें जनाब, एक और नए खतरनाक किस्म के कानून का इजाफा बरतानिया ने अपने इमिग्रेशन कवानीन में कर दिया। आज से 2 रोज़ पहले, आज 13 नवंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप किस दिन देख रहे होंगे, लेकिन आज की तारीख मैंने आपको बता दी जब मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज से 2 रोज़ पहले यानी 11 नवंबर साल 2025 को बरतानिया ने अपने नए इमिग्रेशन कवानीन में, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइटन कर दिया गया है, लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है, उस इमिग्रेशन कवानीन में एक और नए खतरनाक किस्म के कानून का इजाफा कर दिया है। एंड नो मैटर बाय वॉट, आप बरतानिया की सरजमीन पर किसी भी वीज़े पर क्यों ना मौजूद हो, चाहे स्पाउस वीज़ा हो, स्किल वर्कर वीज़ा हो, केयर वर्कर वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, कोई भी वीज़े पर आप मौजूद हों, और अगर आप फॉल करते हैं यानी ज़ुमरे में आते हैं, इस नए कानून की ज़द में आते हैं, तो ये कानून ये कहता है कि जनाब आपको बिना बताए आपका वीज़ा ख़त्म कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा और आपको डिपोटेशन की लिस्ट में डाल दिया जाएगा अगर आप बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद हैं। और अगर आप पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं और आने वाले वक्तों में बरतानिया आना चाहते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वीज़ा जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये कानून क्या कहता है, इसका नाम क्या है, किन किन लोगों पर इंप्लीमेंट होता है और किस चीज़ों से आपको बचना है ताकि आप इस कानून के ज़ुमरे में ना आ सकें, क्योंकि ऑलरेडी इमिग्रेशन कवानीन इतने सख्त हैं। तो इस नए कानून का तुक क्या बनता था, आज की वीडियो में इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने ना सिर्फ आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो के नाम से मेरा नया चैनल है, आपके प्यार आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी आपने ज़रूर करना है। अच्छा जनाब, इस कानून का नाम है पार्ट सुइटेबिलिटी। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे ना, तमाम डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी कि जनाब ये किन किन लोगों पर लागू होगा और किन किन शराइत पर लागू होगा। अब ये पार्ट सुइटेबिलिटी का जो कानून है, इसका इजाफा क्यों किया गया है, ज़रा ये सुनते जाइएगा। अगर आपके पास कोई भी वीज़ा मौजूद है, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, किसी भी वीज़े पर आप मौजूद हैं बरतानिया की सरजमीन पे, लेकिन आप पहली शर्त, अनपेड NHS बिल। अगर आपने बरतानिया के NHS के किसी अस्पताल में इलाज करवाया और आपने कहा कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो इतना बिल, क्योंकि बरतानिया के अंदर इलाज कराना टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। और आप कहते हैं कि भाई ना मेरे पास इंश्योरेंस है और मैंने जो इलाज करवाया इसके मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास आपके नाम पर ये अनपेड NHS बिल आ गया है, तो आप समझिएगा कि आपका जो वीज़ा ना, कोई भी वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, हेल्थ केयर जो आपका वीज़ा होता है वो होता है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, आपका वीज़ा रिवोक कर दिया जाएगा, आपको डिपोटेशन की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसकी वजह ये कि जनाब आपने ये बिल पेड नहीं किया। दूसरा अहम मामला जो कि अक्सर लोग जिस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, बरतानिया के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लोग आपकी बात को समझते हैं, मानते हैं और वो ये जानते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो सच बोल रहे होंगे, आपकी बात पर वो भरोसा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बात से पलटते हैं या आपकी बात गलत साबित होती है, तो यकीन जानिए फिर वो क्रेडिबिलिटी कभी आप कायम नहीं कर सकते। अब दूसरी बात ये है कि डिसऑनेस्टी, आपने अपना वीज़ा हासिल करने में, ILR हासिल करने में, किसी किस्म की कोई जॉब हासिल करने में किसी किस्म का कोई झूठ बोला और वो झूठ साबित हो गया पेपर्स में, पता चल गया कि जनाब आपने ये चीज़ हासिल करने के लिए गलत बयानी की थी, झूठ बोला था, आपने कोई गलत काम किया था जिसकी वजह से आपको ये फ़वायद हासिल हुए, फ़ायदा हासिल हुआ, आपको प्रिविलेज हासिल हो गया कि आप बरतानिया में ILR हासिल कर सकते हैं, एक आप मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं, उसी वक्त आपका वीज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको डिपोटेशन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इस कानून को ज़्यादा सख्त कर दिया गया। वैसे तो यार बरतानिया में हर नए दिन ऐसा लगता है कि एक नया कानून आ रहा है, हर दिन जो सूरज निकलता है वो एक नया ख़तरनाक कानून लेकर आता है, क्योंकि इसमें कोई गलत बात इस सेंस भी नहीं है, क्योंकि जो नई हुकूमत आई थी उनका मैंडेट ही यही था। उन्होंने ये बात बोली थी कि हम बरतानिया में आने वालों के लिए जो रास्ते हैं, इलीगल इमिग्रेशन मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे और जो लीगल इमिग्रेशन है उसको काफ़ी हद तक महदूद कर देंगे। और जब हम हुकूमत को मुकम्मल करके जब जा रहे होंगे इलेक्शंस के अंदर, तब तक बरतानिया में आने वालों के जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। और 2029 के अंदर जो आने के लिए बैठे हुए हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई मैं तो ILR ही ख़त्म कर दूंगा। तो ऑब्वियसली लगता है ऐसा कि बरतानिया के अंदर इस वक्त कोई मसला है ही नहीं सिवाय इमिग्रेशन को लेकर। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। इमिग्रेशन ब्रीच अगर आपने ये की है माजी में, या आपसे सरजद हो जाती है चाहते ना चाहते हुए,
غلطی سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیے گا کہ آپ کا یہ جو ویزا ہے اس کو ریووک کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا اور آپ کو ڈپورٹیشن لسٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب اس قانون کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ بیسیکلی یہ قانون میں پڑھ رہا تھا کہ کسی چیز کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے، جو امیگریشن قانون کا ایک کلوز ہے اس کو ریپلیس کیا ہے، میرے ذہن میں وہ نہیں آ رہا، اس کو ریپلیس کر کے وہ لے کر آئے۔ معاملہ یہ تھا کہ لوگ آگے بڑھ جاتے تھے برطانیہ کے اندر، صورتحال اتنی زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ اگر برطانیہ میں آپ رہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر میری ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے، جابس کا کرائٹیریا کافی زیادہ سخت کر دیا گیا ہے، تھریش ہولڈ جو ہے نا، تھریش ہولڈ وہ کافی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو لوگ برطانیہ کے اندر آئے، میں سوچئے کیئر ورکر ویزا پہ کتنے سارے لوگ آئے تھے، کتنے لوگ آئے تھے کیئر ورکر ویزے پہ، ریوڑیوں کی طرح یہ ویزا پاکستان کے اندر بانٹا گیا تھا، ان لوگوں تک کو بانٹ دیا گیا تھا جن کا کیئر سے اور ورکر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ مطلب آپ کا طب کے شعبے سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ کیئر ورکر ویزا لے کے برطانیہ کی سرزمین پر موجود ہیں۔ ایک جعلی کمپنی بنائی گئی، جعلی ایک کیئر ورکر جو کیئر ہاؤس بنایا گیا تھا، اس پہ جاب دلوانے کے لیے آپ کو ویزا دے دیا گیا، آپ برطانیہ کی سرزمین پر آئے، پتہ چلا کہ بھائی یہ تو صرف پیپرز میں ہی ہے، آن گراؤنڈ تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اب آپ بے یار و مددگار ہیں، بے روزگار ہیں، آپ کے ساتھ فیملی بھی موجود ہے اور آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر آپ کی سیلری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے کہ آپ سالانہ اتنی تنخواہ لے رہے ہیں اور اس تنخواہ پر جو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب آپ کے ساتھ تو گیم ہو گیا، آپ کے ساتھ تو جھوٹ بول دیا گیا ان ایجنٹس نے۔ حالانکہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہوتا بیچارے جو یہ ویزا لے کر آئے ہوتے ہیں، اصل قصور ان کا ہوتا ہے جو 80-90 کی دہائی میں آئے ہوئے، جنہوں نے لائسنس حاصل کیا کہ ہم باہر سے لوگوں کو لے کر آئیں گے، بنا یہ سوچے سمجھے آپ نے اپنی کہتے ہیں چوزا بچانے کے لیے سامنے والے کا بکرا ذبح کروا دیا، سب کچھ ختم کروا دیا۔ اب وہ برطانیہ کی سرزمین پر آتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی جابس کرتے ہیں، ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹیکس نہیں ادا کرتے تو ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی ویزا ایکسپائر ہوگا ہمیں ڈپورٹیشن میں ڈال دیا جائے گا، یہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہوگا، ہم ILR کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ تو وہ لوگ تو بے روزگار ہیں ہی، پھر اسٹوڈنٹس، ان کے لیے مشکلات کافی زیادہ سخت ہیں، بہت چیزیں یہاں پر سخت کر دی گئی ہیں۔ تو جب ظاہر سی بات ہے جاب کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر برطانیہ چھوڑ کے پاکستان ہر کوئی نہیں جانا چاہتا، ہر کوئی کیا، ہر دوسرا تیسرا بندہ نہیں جانا چاہتا بھائی، وہ کہتا ہے کہ یار میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا، وہاں پر جا کے اپنی زندگی بہتر کر لوں گا۔ اسی وجہ سے یہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے کے دوران برطانیہ چھوڑنے والوں کی تعداد آل ٹائم ہائی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جناب ان کا ویزا اپ گریڈ نہیں ہوگا، ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، روزگار نہیں مل پا رہا ہے، تھریش ہولڈ کافی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، فیملی کو بلانے کے لیے آپ کی جو اینول انکم ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بڑھا دی گئی ہے، اور اتنی زیادہ کر دی گئی ہے کہ ہر کوئی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جناب اگر آپ نے کچھ اس طرح کا ماضی میں کیا ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو اپنے لائر سے ڈسکس کرنا چاہیے اگر آپ پلان کرتے ہیں برطانیہ کی سرزمین پر آنے والے وقتوں میں رہنے کے لیے۔ تو اب اس کو ضرور پڑھیجیے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نیا ایک انہوں نے 11 تاریخ سے نافذ کیا ہے پارٹ سوٹیبلٹی کے حساب سے، اور آپ کی رائے کیا ہے کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور رکھیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔